Another day and another food experiment na sa mga ka-diabetes. And for today's video kay magkanang eksperimenta og kamuti kay putin daghanaan nag-request sa comment section og sa kanang messenger nga kamuti kun og gibrasa na nako ang kamuti gikuanan nako kay magwangan kay basin niya og kanang nayandaghang lapok unya mahay po na hinunta tungod sa lapok og mao na siya mag-check ta sa atong kanang sugar level sa dili pa ta mukaon og kamuti mga ka-diabetes no. Og kanang kamuti ako nang sang gisud sa akong lungagan nga dako kaayo nga sulop light lang sa ang kamuti ron kay unsa untaman nga di man madaog daghanon akong kaon usa lang og ang atong sugar level ron kay 162 same as usual nga gihapon taas-taas gina siya every morning kay before ko matug dili gid ko kanang mog and check og gigamit na to ang super kalanday guys no para paspas kayo ang pag kanang humok sa kamuti. Og nagamit na gid ang akong tinaguan nga super kalan 2.0 ang kinakusgan nga kalan sa tibuok kalibutan na grabe tanawan ninyo guys oh. Grabe kay na makakayo guys bura na gid uban ang akong kaldero guys oh. Sus grabe aso guys. Bisag takangan pa nagdinasur dali ra gid malata. Og mao na siya guys ginihinayan akong kaon ng atong kamuti. Ang ato ding napalit nga kamuti guys no ay yelo siya ang nasa sud guys niya medyo tamis-tamis siya guys og magpasalamat ita sa naghatag og pinaskuhan nato nga bituon guys no sila May June og si Ortega Jimenez Crisanta daghan kayong salamat ninyo sa inyong paghatag nga bituon bisan og gagmay man para sa uban pero panako dako na kay na siya dako na kay nagkatabang sa matag adlaw natong vlog og magpasalamat ko sa mga nag-request natong experiment for today nga kamuti no sila ni Sir Ginard Muilan og ni Sir J. Pastanes og ni Ma'am Wendy Rakuda. Og salamat kayo sa inyong mga pag-request no. Og kato mga ganahan mag-request ta, request lang mo da sa comment section guys kay ato na siyang basahon. Napaday ko laing request nga nakita nako dito sa comment section mga ka-diabetes no. Ang request ni Sir Romy Ocampo. Niingon si Sir nga pwede ba mag-request. Sige, tai nga, tignan mo kung may sugar spike. Pwede ra siguro na imong request dol kung katong panahon pa nga wala ko masakit kay nakasuway naman kog kaon og Haloblak, kanang Rexona, nya unsa pa gito ha, Colgate na pangmukbang ko na dol sa katong panahon nga wala pa ko masakit nga kondisyon pa kaya akong lawas og Cream Silk nga conditioner mao na siya dol pero karon dol dili na ko makaon na mga ingon na dol kay lisod kayo ang makasakit dol dili lalim dol samot na karang paborita nga wa tay kwarta grabe luoy kayo atong pamilya ug maunsa ta kay kita man ang gisaligan padre di pamilya mao na karon dol sa akong vlog ron dol magtinarong nagay ko dol pag request na og lain dol basi